Hi guys, so laruin natin itong Tower of Fun. Let's go. Wala nang intro, laro na agad. Guys, sana mag-subscribe kayo. Gusto ko sana makahit ng 50 subscriber. Yun lang. Tapos palagi ako magpo-post. Basta palagi lang kayo mag-like. Tapos mag-share din kayo ng aking video. Nay, nahulog ako. Nay, matay. That's okay. I'm gonna respawn back. Tower of Fun, kahirap naman. Kala ko madali. Ang hirap! Oh man. Kaya pa to. Nice. 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 Okay. Ala, 30 second guys. Malapit na ako mamatay. Ito na. Ala, mamatay na ako. Ala. Yes, nakawat pa ako sa blue. Oh man. Pwede naman pala kasi ganito. Bruh. I'm so dumb. Nakita ko. How I do that? Okay. No! Time's up. Okay. Ito na next. Kaya to. Ba't ako? Palat pa talaga. Palat! Kahirap ng palat na to. Nice. Yes. Next, beres. Una ko yung bae. Yes, nahulog siya deserve. Nice. Nay. Oh my god. May bisita na naman. Nice. Please! Bukal. Tagaridami. Purple. Nice. Oh man, let's go. I made it. Release. Chikiri bang. Nagot. I don't wanna die again. Release. Oh my god, that was so close. Yes, finally. Dito na lang. Kasalanan niyo. Hindi, joke lang. Ba't kasi tatawag pala kayo doon kung pwede naman pala sa gilid. Dumb. Oh my god. I forgot that. Ang lag pa! Ba't ka lag? Bilis, kupal. Lag ko talaga. Kupal ka! May iris na ako. Ding dong, eat it up. Then and mix it up. Ding dong, eat my shit. Nice.
Yes. 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 Yes, sir. Yes. 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 Kupal! Hala! Ano ko namatay? No! Don't die, you idiot. Kupal! Ah! Paano imposible naman yan? Tukutukuran na ako. Nice. Bruh! Fuck! Ay, okay na lang pala. Hindi, joke lang. Cut na yun. I am sorry pag nagmumura ako. That's not my fault because kasalanan ng game. Nabista ko eh. Tamprak! Yes, Timoy. Na? Ni? Bro, hindi pa nila sinabi yun na pwede palang ganon. Ba't kasi ganon kupal? Ba't kaya palagi ka na uultong last na puto? Ganito lang namang pandun eh. Alam po to. Bro. Alam ko yun ito. Nice. Fight. Finally. Bro. Tara nga.
siya guys. Dito na nagtapos ang ating vlog. Wait lang. Ito na. Ito lang. 10 minutes. Sakto. Bye-bye. See you soon. Bye! Whee!